Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I am Dinia Indajani from English Language Education Study Program with the registration number is 206121062. And here I will present my work in the Research Instrument Design and Data Analysis course. And then before I present the result of my work, I will read the title of the research topic that I will do. And then my research topic is an analysis of teacher strategy in fostering students to improve other thinking skill in reading exercise at SMA Islam Diponegoro. For the thesis template, it consists of 3 chapters, including chapter 1, chapter 2, and the last one is chapter 3. Okay, here I will read the template from chapter 1. And then in this chapter 1, it is including 6 points. For the chapter 1 is introduction. For the first one is background of the study. And then B point is limitation of the problem. The next one is formulation of the problem. The next one is objectives of the study, and then significance of the study. And then for the last one in chapter 1 is the definition of key term. Next, move to chapter 2. This is a theoretical review, and then consists of 2 points, point A and point B. For point A is theoretical description. For the first one is teacher strategy. For the second one is higher order thinking skill. The third one is reading exercise. And also for the fourth point is strategy for improving higher order thinking skill in reading exercise. Okay, for the point B is previous related study. Move to chapter 3 is explained in chapter 3. Chapter 3 is research methodology and then consists of 8 points. Research design, and then the next one is time of research. And the next one is population and research sample. And the next one is data and research data source. And then research data collection technique. And for the next one is research data validation. Okay, explain about research instrument I use, and also I will explain for the first one is research instrument in chapter 3. I will explain about this. And then the research instrument in the form of notebooks and cell phones that I to record what is obtained during observation and interviews at the research location. A checklist that contains some important points that need to be observed at the research location. This checklist contains anything that is done by English teachers in class related to the research topic. And then a list of questions I will be asked to the English teacher concerned related to the teacher strategy in fostering students to improve critical thinking skill in reading problems or reading exercise. Okay, so in this instrument I will use interview and also observation. Jadi untuk instrumen penelitian sendiri ini, yang untuk penelitian yang akan saya lakukan itu berupa instrumen penelitian yang dibutuhkan itu berupa buku catatan dan handphone yang sangat berguna untuk merekam apa yang diperoleh selama observasi dan wawancara di lokasi penelitian, atau juga checklist atau daftar yang berisi beberapa poin penting yang sudah disiapkan sebelumnya untuk mencatat atau menceklis beberapa poin penting yang perlu diamati di lokasi penelitian. Untuk checklist atau daftar periksa ini sendiri berisi apa saja yang dilakukan oleh guru bahasa Inggris di lokasi penelitian, yakni di SMA Islam Diponegoro di kelas terkait dengan topik penelitian yang saya ambil.
Lalu, daftar pertanyaan yang akan saya ajukan kepada guru bahasa Inggris yang bersangkutan terkait dengan strategi guru dalam membina siswa untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam latihan membaca atau soal membaca. And then from the next one is we move to research data collection techniques. In this section, I will explain about data collection techniques I used in my observation. Okay, for data collection techniques, I will use interview and also observation. And then my reason why I use these tools, because the research that I will do must go through direct observation of the object and the scenes, accompanied by recording of the state or behavior of the target object related to the research topic, and accompanied by interviews which require the researchers and the subject to be studied to meet in one situation. To obtain some information relating to the research topic, I will observe. And then I will explain about research data collection techniques in this screen. Okay, for data collection techniques are the means used by researcher in collecting data in research with intention of obtaining information to achieve research objective. This technique must be done properly and also correctly, according with the applicable systematic, so as to obtain valid data. In collecting research data, researchers certainly need research instruments that can assist researchers in obtaining and also collecting data in accordance with the research topic. And then I took a theory from Van der Stoep and Johnston. According to Van der Stoep and Johnston, 2009, the methods used for collecting data in qualitative research are varied. Data collection techniques are, data collection techniques are an important part of research. Through this data collection technique, researchers get data to analyze so that the objectives of the study will easily achieved. To collect data, researchers use observation and also interview methods. When the first one is observation. For observation, I took a theory from C.R. Kothari. According to C.R. Kothari, 2004, the observation method is the most commonly used method, especially in studies relating to behavioral science. Through this observation, the researchers sees directly in the classroom how the behavior of the English teachers is carried out in fostering students in improving behavior of the English teachers. Through this observation, the researchers sees directly in the classroom how the behavior of the English teacher is carried out in fostering students in improving critical thinking skill or other thinking skill of students. And then the researchers not only saw how the teacher behaved in class, but also recorded important things. In a notebook, researchers report using research instrument. And then the things that must be done by researchers in observation as follows. In the point A is determine the object
to be observed, namely the student of SMA Islam Diponegoro. And then from the second point is knowing the purpose of the problem, namely to find out the strategy carried out by SMA Islam Diponegoro's English teacher in fostering student higher order thinking skill in reading exercise. And then from the next point is prepare for the observation with bring notebook, stationery, handphone, or others. And then from the last point in observation point is record the result of observation that have been made in class in a notebook researcher board. And then, for the next interview. In this point in interview, I took story from Kennel and Khan. According to Kennel and Khan, 1968, the researcher interview has been defined as a conversation between two people or more, which is designed to obtain research data to meet objectives of research, which concerns systematic description, prediction, and also or explanation in the page 527. This is a process that must be passed by the researcher by directly interviewing an English teacher to obtain one or some information related to the research topic. Through this interview, the researcher can ask more or ask more than one question, which includes that what the strategies are used in fostering students to improve higher order thinking skill, what challenges are faced, and how the results are obtained to the teachers of English lesson. And the things that must be done by researchers in interviews are as follows. On the first point is determine the interview topic according to the research topic, namely reading exercise. And then for the next one is study the problem related to the interview topic. And then for the next point is completing or making a list of questions that will be asked to the interviewee. And then for the next point is identifying the sources and identifying them. And then next one is prepare stationery and cell phone for recording the research. And then for the next one is conduct the interview in a good language. And then for the last point is record the main point of the interview and make a report on the result of interview related to the research or the result of the report result can be formed in this thesis. Okay, I will explain the research data collection techniques in Indonesian. Oke, jadi untuk teknik pengumpulan data itu sendiri yakni cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data dalam penelitiannya dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh satu atau beberapa informasi guna mencapai tujuan penelitian seperti apa yang diinginkan. Untuk teknik ini harus dilakukan dengan baik dan benar dan sesuai dengan sistematika yang ada, yang berlaku, sehingga peneliti dapat memperoleh data yang valid. Dalam mengumpulkan data penelitian, peneliti tentunya membutuhkan instrumen penelitian yang dapat membantu peneliti dalam memperoleh dan mengumpulkan data yang sesuai dengan topik penelitian yang diteliti atau yang diambil. Untuk teorinya, yakni mengambil dari teori Van der Stoep dan Johnston. Menurut Van der Stoep and Johnston,
2009, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif itu bervariasi. Teknik pengumpulan data itu sendiri merupakan salah satu bagian penting dari sebuah penelitian. Melalui teknik pengumpulan data ini, peneliti akan mendapatkan data untuk dianalisis sehingga tujuan penelitian akan mudah tercapai. Untuk mengumpulkan data, peneliti perlu menggunakan metode untuk mengumpulkan data dari topik yang sudah dijelaskan tadi. Peneliti menggunakan metode observasi dan juga wawancara. Yang pertama yakni observasi. Peneliti mengambil teori dari C.R. Kothari tahun 2004, yang mana menurut C.R. Kothari tahun 2004, metode observasi merupakan metode yang paling umum digunakan atau yang paling banyak digunakan, khususnya dalam kajian yang berkaitan dengan ilmu dan perilaku. Penelitian strategi guru ini sendiri merupakan penilaian observasi yang mengamati cara guru dalam mengajar siswa. Jadi ini termasuk ilmu perilaku yang mana observasi sendiri ini cocok atau sesuai untuk topik penelitian ini. Nah, lalu melalui observasi ini, peneliti melihat langsung di dalam kelas bagaimana perilaku guru bahasa Inggris yang dilakukan dalam membina siswanya, dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Peneliti sendiri tidak hanya melihat bagaimana perilaku guru di kelas, tetapi juga mencatat hal-hal penting yang dicatat di buku catatan dengan menggunakan instrumen penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya. Hal-hal yang harus dilakukan peneliti dalam observasi yakni seperti di bawah ini. Ini juga bisa disebut sebagai langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti untuk meneliti terkait topik yang susah diambil. Untuk poin pertama yakni menentukan objek yang akan diamati, yaitu siswa SMA Islam Diponegoro. Untuk poin yang kedua, mengetahui tujuan masalahnya, yaitu untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh guru bahasa Inggris di SMA yang bersangkutan dalam membina siswanya untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau berpikir secara kritis dalam reading exercise atau soal-soal bahasa Inggris. Dan untuk poin ketiga, mempersiapkan pengamatan dengan mempersiapkan alat yang dibutuhkan seperti buku catatan, alat tulis untuk mencatat, dan juga handphone untuk merekam. Lalu bukan itu hanya itu saja, mempersiapkan ini juga harus mempersiapkan sudah komunikasi dulu sebelumnya dengan guru yang bersangkutan, lalu berangkat ke lokasi tujuan sesuai dengan perjanjian yang dilakukan sebelumnya. Dan untuk yang poin terakhir yaitu setelah melakukan pengamatan di lokasi tujuan, mencatat hasil observasi yang telah dilakukan di kelas dalam buku catatan. Untuk poin yang kedua, teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti yakni wawancara. Peneliti mengambil teori dari Cannell and Kahn berdasarkan menurut Cannell dan Kahn tahun 1968, wawancara penelitian telah didefinisikan sebagai percakapan antara dua orang yang dirancang untuk memperoleh data untuk memenuhi tujuan penelitian yang menyangkut deskripsi sistematis, prediksi, ataupun penjelasan. Ini merupakan proses yang harus dilalui oleh peneliti dengan cara mewawancari langsung satu atau dua orang atau lebih seorang guru bahasa Inggris untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian yang diambil. Kemudian melalui wawancara ini, peneliti dapat mengajukan lebih dari satu pertanyaan yang meliputi strategi apa saja yang digunakan dalam membina siswa untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, lalu tantangan apa saja yang dilalui oleh guru tersebut, dan yang terakhir bagaimana hasil yang akan diperoleh oleh guru tersebut.
hal-hal yang harus dilakukan oleh peneliti dalam wawancara ataupun langkah-langkah yang akan dilalui oleh peneliti, yakni ada 7 langkah-langkahnya. Untuk yang poin pertama, menentukan topik wawancara sesuai dengan topik penelitian, yaitu di aspek reading atau membaca. Untuk yang kedua, mempelajari masalah yang berkaitan dengan topik wawancara. Lalu yang ketiga, melengkapi atau membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber. Untuk poin yang keempat, mengidentifikasi sumber dan mengidentifikasi narasumber yang berkaitan. Untuk yang poin kelima, yaitu menyiapkan alat tulis dan handphone untuk merekam sebagai dokumentasi. Dan di poin F dan G, di poin F yaitu melakukan wawancara dengan bahasa yang baik untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, karena ini merupakan salah satu yang perlu dijunjung dalam wawancara agar terkesan baik dan meninggalkan kenangan yang baik pula. Lalu untuk yang terakhir yaitu mencatat pokok-pokok wawancara dan membuat laporan hasil wawancara yang berkaitan dengan penelitian ataupun topik yang diambil. Oke, jadi itu saja yang harus saya sampaikan. I think enough for my explanation about my thesis template with this topic, analysis of teacher strategy in fostering students to improve higher reading skill in reading exercise at SMP Penagoro. I think enough for my explanation. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.